তোমার খুবসুরতি কান থেকে নে আল্লাহু আকবার। আর जब ওইটা লড়কি হচ্ছে তা কি হচ্ছে বাংলা কোচে कि बुरा बाप मांगे छे पीबर तने पानी बेटा महाराजा बहु फूल बरानी। अभी इधर बेटा तो खाली बीबीरा बात मानছে और बीबीरा तो उधर শ্বশুরের কথা শোনায়নি কচ্ছে বুড়াটা কোনগুনা মরবে আর 10 বিঘা জমি কোনগুনা মরদ মিলবে খালি মা ওইটা সতত আছে মা তো জানেই নি যে মোর বাবাক মানি তো মোর শ্বশুর কথা কান মানবা চাই মোর বাবাক মানলে যাতে আমি সওয়াব কমানো মান है না তো মোর শ্বশুর কথা মানে সওয়াব তো কমাইলু জোরে কও সুবহানাল্লাহ। তো ঝগড়াটা তো বলে লাগাছে না এইখানে কচ্ছে দেশি ভাষা के बेटा बेचलो बोले बहु लोग इंसाफ करो बोले काल लोग वहाँ परेशान छे बात मान लेने बाप के बात पर जिसने गर्दन रखी बाप के बात पर जिसने गर्दन रखी उसको कहती है दुनिया ज़बीहुल्लाह। ওইটে মিনার বাজারত মিনার मैदान खानत इब्राहिम खलीलुल्लाह और बेटा इस्माइल ज़बीहुल्लाह कोचे जैसे सुनो कि बेटा इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका बेशक मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं। तो बेटा का जवाब था क़ाला या अबा तिफ़ल मा तुमरू सताजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। ए अब्बा हुजूर आप कर डालिए जिस चीज का रब ने आपको हुक्म दिया है अल्लाह ने चाहा तो मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। আল্লাহ আলকার মার্কেটত বাপ যদি চুরি গান বেটা জ করবা নিকলাবে খালি খালি ওয়ার লড়কিটার পছনে খালি খুদি খিলাফ বলে এই বেশ বড় বড় কইস না তো তুই কি জানিস কি কবে তুই বেশি কি জানিস হ্যাঁ মি শাদি কোন মি বিয়া করেন বহুত লা বেটা সবা বুঝেন না নি। তা আল্লাহু আকবার এতনে কোজে বাবু বাপের এহতরাম করো মা मोहब्बत दिलत রাখো বাপের मोहब्बत রাখো তার বাদ মা বাপক মানবার বাদ মা বাপ अगर खुश छे ওয়ার বাদ পীর সাহেব উলামা ইকরাম জলসা জুলুস কুরস वगैरह बेल्ला बात चिल लेकिन हजरत तकरीर तुमक सुनबा होबे इंशाअल्लाह फिर को भी टाइम मिलबे हां इंशाअल्लाह जरूर सुनामो पानी पानी हि कह दे दो तखन कांदिबे एमन पानी दिबेन अल्लाह खाइते हर मांस तोर गोले पड़बे माटिते की करेलाम दुनियाते आसिया चिंता कर करे मन बाबिया और कारबा घर कारबा बारे कारबा की এই বুড়াটা বলে না ওয়ালি সাহেব কলে কি বলতে নি কতি বুড়াটা নি কোনে ওয়ালি সাহেব কলে কি বলতে এটা না কোজি না ওয়ালি সাহেব যাও ঠিক আছে 50 টাকা দিলেন না তোমার আব্বার নামে এটা আমাক দিলেন আর 100 টাকা দিনা 50 টাকা উঠে ना वाली साहब के नाम से अल्लाहु अकबर अल्लाह इनके वाली साहब को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए जोर से कहिए आमीन। इनके बाप के कब्र में महकी महकी हवा जन्नती हवाओं को पहुंचा दे रोशनी का इंतजाम फरमा दे जोर से कहिए आमीन। वाली साहब को बचाइए अब्बा हुजूर को होने रे बाबू कहने कहने कौन कौन आदो पर मन कह दे बुढ़ाडा बुढ़ाडा कोन कोई कोई कहे मौलवीडा डा माने फिर पढ़े बड़ा स्कूल पढ़े डा माने डॉग फिर हां फिर कहे मौलवीडा हना मुंशीडा इला कोन अल्लाहु अकबर कोन कोन सुधरीबेन बोले येला बात तो सुधरनी अल्लाहु अकबर सुधार पैदा करो खुद तकरीर लंबा चौड़ा सारा जिंदगी शुरू करो अल्लाह चाहो बांग्लादेश को जी अल्लाहु अकबर के करेलाम कारबा घर कारबा बारे कारबा की যখন চলিয়ে যাবে তোর পাহানা পাখি বুঝা পাচ্ছেন না হ্যাঁ आज मुफ्ती साहब जे छे पसीना बहाने तकरीर करছে शायर इस्लाम नाच করছেন सुनबात राजिनी उठा पटा করে পালাছেন বুঝ মানে ওই কবরটা যেলা মরে যাব না চিপে ধরবে তোর উপর বিল্ডিং এনে গঠন বুঝবে না ওই চিপে ধরবে চিপে দেবে याद রাখিস তা কারবা ঘর বাংলা করছে হে কারবা ঘর রে কারবা বারে কারবা কি যখন চলিয়ে যাবে তোর প্রাণ পাখি পাখি যখন ফাঁকি দিয়া পাখি যখন ফাঁকি দিয়া যাবে রে চলিয়া সোনার দিহ বিছানাতে রইবে রে পড়িয়া अल्लाह देवड़ा पड़े जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो बेसी कुंदे राखला नै गनाबे गनाबे हां जल्दी करो हे गेल स्टाइल गान चल छुटिल तकब्बुर तोर गेल घमंड तोर गेल
আল্লাহ আল্লাহ কেন তখন গমন করছি রে বাবু আলিম উলমা মৌলবি পীর উর্স वगैरह কোনো বুঝেছি কেন হ্যাঁ কিছু নেই याद রাখিস আল্লাহু আকবার ছেড়ে যাবে দুনিয়া হায় হায় শুনুন না শুনুন ছেড়ে যাবে দুনিয়া মায়ার বন্ধন তোহরিয়া খালি ফান্না আমির সাহেবের বেটার একটা আঙুলটা খালি চোট লাগান দি কি দে হাল করে তোর সে अब तो उड़ा मोहब्बत हाय हाय बेटा बीवी बच्चा सब मोहब्बत টাকা পয়সা ধন সম্পত্তি ছেড়ে যাবে দুনিয়া মায়ার বন্ধন তোহরিয়া ছেড়ে যাবে দুনিয়া মায়ার বন্ধন তোহরিয়া ইজরাইল আছে সামনে বসিয়া রে বসিয়া মাটির পিঞ্জিরা ভাঙ্গিয়া চোরিয়া एक दिन जाइबे पाखी योरिया के और अच्छा हम टाइम है ना हजरत तकरीर होबे आना कने दे हां खत्म कर दिया आलिम गण के डाकिया और मौलवी साहब काम লাগবে তো अब तो मौलवी साहब जरूरत पड़বে না কফন কান চিরবা হবে কেম করে মুর্দা রাখ সাজবা হবে গোসল কান করা মৌলवी সাহেবের সবটা জরুরত ওইটা ছুঁয়ে দিছি না ঈদ কাটলে আবো মৌলवी সাহেব নজর না দিবা তোর নিজের পরিবারেতে খরচা ও 30000 35000 আর ঈদের নামাজ পড়বা গিয়ে মৌলवी সাহেবের কানে লেগেইতি 20 টাকা 50 টাকা আর 100 টাকা কেন সাল পরে ঈদ পড়াবে তো 200 টাকা দিবার না দিল্লা তোর নিপিগলিল আগে 100 200 তুই তো 250 টাকা 300 টাকা গোস্তের কেজি রাখিনছি আগে তুই 300 টাকা দিলো তেল না 300 টাকা দিলো দেন একটা লোক যদি 200 100 করে দিতেন মৌলवी সাহেব না কথা মৌলवी সাহেব বলো गलत बोलছি এই টাকার বন্ডল ডালে চলে গেছে इमाम सब खुश मौलवी साहब खुश अल्लाह नबी को है जो इमाम आलिम को खुश करेगा वो मुझको खुश करेगा जो आलिम के साथ मुसाफा करेगा वो मेरे साथ मुसाफा करेगा जो मुफ्ती के साथ प्यार करेगा वो मेरे साथ प्यार करेगा मतलब तो गोटलाई वैडा होच्छे ना आलिम के करीब बैठेगा वो मेरे करीब बैठेगा क़यामत के दिन वो मेरे करीब बैठेगा जोर से कहो ना सुभान अल्लाह अरे এতই টাকা খরচা হলো তোর বেটা তোর জন্য তোর লেজবানি পারবে তোর বেটি জন্নত দেখবানি পারবে মিনি को যদি খরচ না করিস এটা দুনিয়াতে ইবাদত করলে শুনেলে कोई কাগো তোর মাগফিরাতের জরিয়া না लेकिन अगर इमाम आपका मुत्तकी है परहेजगार है आलिम दीन है आलिम बाअमल है खुदा की कसम अगर वो कयामत के दिन उसका जो है यानी उसका हिसाब सही आ गया अगर नबी की शफाअत उन्हें नसीब हो गई अगर वो जन्नती बन गया तो तुमको लेकर वो जन्नत में जाएंगे जोर से कहो सुभान अल्लाह मुफ्ती से पूछो ना मुफ्ती साहब बड़े चा पूछे लेन अल्लाहु अकबर देखने नहीं 100 টাকা दिमगे কেন नहीं दिमगे अल्लाहु अकबर तो ছেড়ে যাবে দুনিয়া মায়ার বন্ধন তোহরিয়া ইজরাইল আছে সামনে বসিয়া গো বসিয়া अल्फे गजे आलिम गण के डाकिया कोई नहीं सब मैं तो जानूंगा नहीं ये गादा नहीं जाना यहाँ आना कुछ जाने नहीं बुझले ना नहीं गोसुल कंकर करा बेटे कफन गान फाड़बाई पारबे सबाई कफन गान फाड़ाई दिबा पारबे मौलवी साहेबेर दरकार शब्द मौलवी साहेबेर दरकार तोर कफनेर दरकार फाड़बार ना मौलवी साहब और लारू केलाला खाबा खाली बदला खिला जैसे औलाद लाख हां मिनी को तो ना खिला मौलवी साहेबेर तोर একটা ফর্দের মতো ফর্দ यानी तो আফরাদের মতো একটা আফরাদ তোর ফ্যামিলির মধ্যে একটা ফ্যামিলি যেমন ফ্যামিলি ডাক দেখছে মৌলवी সাহেব याद করিস याद রাখ তোর বেড়া পার হয়ে যাবে মৌলवी সাহেব দিল না দুখাইস इमाम साहब दिल ना दुखाइस याद रख क़यामत दिन तो गइला पता चले जाबे कब्रत पता चले जाबे ऐतने कहे आलिम गण के डाकिया गरम पानी कहराइया आलिम गण के डाकिया गरम पानी कहराइया सावन में के दीपन गोसल कराइया रे कराइया माटीर पिंजीरा भांगिया चोरिया एक दिन जाइबे पाखी ओरिया अल्लाह जहनाजा पराइया
জাহানাজা পড়াইয়া মুর্দার খাটে শোভাইয়া জাহানাজা পড়াইয়া মুর্দার খাটে শোভাইয়া মানে সুদা है আর কবর দেশে নিয়ে যাবে বাবা কান্দিয়া গো কান্দিয়া মাটির পিঞ্জিরা ভাঙ্গিয়া চোরিয়া একদিন যাইবে পাখি জড়িয়া তখন খতম একটি বাত আর কয়ে দি যে কোনাতে মানে এক যে কোনা জানাজা পড়া জানি মৌলী সাহেব রকেন কছে কেন কছে কি দেন ইয়ার কার্জনটা ইয়ার বেটার আছে নি ইয়া কিছু কোবাচ আছে বলে কি কছে কনি রে আমার কাঁদছে কেন কাঁদছে কছে না কাঁদছে মোর বাপে লোক বললেন দেন সেই হজা নাই আছে বলো लेकिन इरा सोची लो कि इरा सोची कि जार जमीन खान पेली लो जार जमीन खान पेली एक और होक एक काटा होक 10 काटा होक एक दूर होक दी दूर होक जा थप्पड़ मारे दी काकर कारो दिल दुखाई बड़ा पातार बात बता चाहिए ओटा तो